20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? তিনি কবি, তিনি সুবক্তা, তিনি রাজনীতিবিদ। তিনি তার দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান ভবিষ্যতের ভারত। তার স্বপ্নের ঢেউ ভারত আত্মাকে দোলা দেয়। তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে সেতু বন্ধন রচনা করেন 2 শতকের। অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের 10ম প্রধানমন্ত্রী। 1957 থেকে 2004, নেহেরু জমানা থেকে মোদির সময়কাল, পুরো সময় জুড়েই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। আজ দেশ জুড়ে উন্নয়নের যে বিপুল সমাহার, জাতীয় সড়কে গতির উল্লাস, এর সূচনা তাঁর আমলেই। সোনালী চতুর্ভুজের মাধ্যমে তিনি প্রথম দেশকে সড়ক পথে এভাবে জুড়ে দেবার চেষ্টা করেন। ভারতে মোবাইল ফোনের বর্তমানে যে বিস্তার, এর নান্দিপাঠও শুরু হয়েছিল সে আমলেই। সেই ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী 25 ডিসেম্বর। 2014 থেকে এই দিনটিকেই পালন করা হচ্ছে সুশাসন দিবস হিসেবে। সাল, গোয়ালিয়রে জন্ম অটল বিহারীর। বাবা কৃষ্ণ বিহারী বাজপেয়ী, মা কৃষ্ণা দেবী। 7 ভাই বোনের সংসার। বাবা শিক্ষক, কবিও। মূলত বাবার হাত ধরেই তার মধ্যে আন্দোলিত হতো কবিতা, ছন্দ। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করে আইন নিয়ে পড়তে যান। কানপুরে তাঁর সহপাঠী হন তার বাবাও। শিক্ষকতার পর কৃষ্ণবিহারীও পড়তে চান ল। ছেলের সঙ্গেই এক ক্লাসে পড়া, থাকাও একই সঙ্গে। এভাবেই শিক্ষা জীবন এগিয়ে চলে অটল বিহারীর। বাবা সাহেব আমতের প্রভাবে যোগ দেন আরএসএসে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাকে জেলও খাটতে হয়। এরপর দেশ স্বাধীন হয়। 1947 সালে পুরো সময়ের জন্য আরএসএসের প্রচারক হন বাজপেয়ী। যান উত্তরপ্রদেশে, সেখানে সাংবাদিকতাও করেন। সালে জনসংঘের হয়ে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। দাঁড়িয়েছিলেন 2 জায়গায়, হারেন মথুরায়, জেতেন বলরামপুরে। তার ভাষণে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। এই মুগ্ধতা বজায় ছিল সর্বত্র। 1977 সালে মোরারজি দেশাইয়ের মন্ত্রিসভায় তিনি বিদেশ মন্ত্রী হন। অটল বিহারী প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है।
ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। 1979 সালে জনতা দল সরকারের পতন হয়। এর পরের বছরই 1980 সালে আদবানিকে নিয়ে তিনি তৈরি করেন ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। তবে তার আগেই জনতার মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন তিনি। 1977 সালে রামলীলা ময়দানে ইমার্জেন্সির বিরোধিতায় তার ভাষণ শুনতে জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বিরোধী সভা ভেস্তে দিতে সেদিন টিভিতে ববি সিনেমা দেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধী। কিন্তু 70 দশকের হিট ফিল্ম ববির প্রলোভনকে উপেক্ষা করেই জনতা সেদিন সাড়া দিয়েছিলেন বাজপেয়ীর আহ্বানে। রাত পর্যন্ত রামলীলা ময়দানে হাজির ছিলেন তাঁরা। ফলে এই মিরাকেলই কাজ করেছিল আগামী দিনগুলোতে। 1980 সালে বিজেপি গঠন, 1984 সালে লোকসভা নির্বাচনে 2টি আসন, এর 12 বছর পরে 1996 সালে ভোটে সবচেয়ে বেশি আসন। কিন্তু সেবার মাত্র 13 দিনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এরপর 1998 সালে 13 মাসের জন্য দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন অটল বিহারী বাজপেয়ী। 1999 সালে তৈরি হয় 24 দলের এনডিএ জোট। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে টানা 5 বছর সময়কাল অতিবাহিত করেন বাজপেয়ী। আর সে সময় তিনি দেখিয়ে দেন আলাদা মত, আলাদা ভাবনা থাকলেও কিভাবে চালাতে হয় একটা জোট সরকার। শুধু জোট সরকারই নয়, প্রতিবেশী দেশকে কিভাবে কাছে টানতে হয় সেই পাঠও দিয়েছিলেন বাজপেয়ী। 1999 সালেই পাকিস্তানকে দিয়েছিলেন বার্তা, তুমি যাকে ইচ্ছে বেছে নিতে পারো, কিন্তু প্রতিবেশী দেশকে বাছার কোনো সুযোগ নেই। কঠিন সময়ে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে দেখে। সেই সম্ভাবনা থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন দিল্লি লাহোর বাস যাত্রা। চেষ্টা করেছিলেন দিল্লিতে পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা মেটানোর। কিন্তু পাকিস্তান নিজেকে বদলাতে পারল না। তাই কার্গিলে অনুপ্রবেশ করে তা দখলের চেষ্টা করে। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। এভাবেই উদয় হয় নতুন ভারতের। আমেরিকার রক্তচক্ষু এড়িয়ে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান অটল বিহারী বাজপেয়ী। নান্দি পাঠ করেন নতুন ভারতের, যে পথে এগিয়ে আগামী ভারত বিশ্বের সমীহ আদায় করবে, কর্নিশ করবে ভারতের সত্যমেব জয়তেকে। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माध्यम ब्यूरो रिपोर्ट।